नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आजकल। मैं मर्शा आप सभी के साथ जुड़ा हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं अपने स्टूडियो पर और यहां पर आपसे हम मिलाने वाले हैं जयंतो जी, जो कि जयंतो तारकदे के नाम से सिलीगुड़ी और आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी प्रख्यात हैं। कवि हैं और कवि के बारे में आप जानते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कई लोगों ने इन्हें गुरु का दर्जा दिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिन यानी कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में कई जगहों पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजन हुए और जो शिष्य हैं उन्होंने अपने शिक्षकों को याद करते हुए इस दिन को मनाया और उनके साथ थोड़े से अच्छे पल बिताएं। और हमेशा से आप सभी जानते हैं कि जब भी टीचर्स डे की जब बातें होती थी, शिक्षक दिवस का जब बात होता था, उस वक्त कुछ ना कुछ जो गिफ्ट होता था वो हम अपने शिक्षकों को बड़े प्यार से देते थे। बड़े एक अच्छे संस्कार के साथ हम चाहते थे कि हमारे शिक्षक के पास बैठकर उस दिन ही एक ऐसा दिन होता था जब शिक्षक बड़े अच्छे मूड में होते थे और एक हिम्मत बढ़ता था कि हम थोड़ा सा अपने शिक्षक के साथ जुड़ें और उनसे बातें करें। वो एक दिन था कि हर उस समय एक, अगर हम पुराने समय की बात करें, पुराने लोग जो अभी भी इस वक्त हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं या जो अभी रियलाइज़ करेंगे कि उस समय एक दौर था जब शिक्षक के सामने डांस करने का एक मौका मिलता था और शिक्षक भी सोच में पड़ जाते थे कि आखिर जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वाकई इसमें कुछ टैलेंट है, ये कुछ कर पा रहा है। तो शिक्षक को और अच्छा लगता था कि चलो कुछ ना कुछ उसके साथ हम उसको और बढ़ावा दें पढ़ाई के साथ साथ। उस समय पता चलता था कि ये जो बच्चा है या जो छात्र है ये वाकई कुछ ना कुछ अलग कर सकता है। एक तरह से हम कहें कि उस समय रियलिटी शोज़ भी नहीं थे और बच्चे का प्रतिभा दिखाने का एकमात्र जगह होता था स्कूल का मंच, शिक्षक के सामने वो बच्चे। तो शिक्षक दिवस की आप सभी को खबर आजकल की तरफ से शुभकामनाएं। सिर्फ आज ही शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं हम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि शिक्षक का सम्मान हमेशा रहता है। 5 सितंबर को एक विशेष दिन बनाया गया, लेकिन हमें लगता है कि इससे ऊपर आकर शिक्षक का जो सम्मान है या जो हैप्पी टीचर्स डे वो हमेशा होना चाहिए। इसी कुछ पुराने यादों के साथ चर्चा करते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं एक उम्र से हूँ, सर एक उम्र से हैं और हम दोनों की उम्र में और एक अलग एक्सपीरियंस है टीचर्स डे को लेकर, वो आपके साथ थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा चर्चा जो है वो करना चाहिए। तो इसी चर्चा को लेकर जो है हम आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं और आप सभी से बात करेंगे। दोस्तों, आप सभी से सबसे पहले बात करते हुए हम आपसे बोलना चाहेंगे कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं और लग रहा है कि हाँ आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा, तो क्यों ना आप भी वहाँ पर कुछ कमेंट्स दें और अपने कुछ यादों को वहाँ पर ताज़ा कर लें। सबसे पहले हमारे साथ जयंतो सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह इस बार भी खबर आजकल में। शिक्षक दिवस जो है और शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है उसका कितना महत्व आपको लगता है कि आज के दिनों में बढ़ रहा है या उसमें कुछ कमियां आ रही है? अमर, पहले तो खबर आजकल को बहुत बहुत धन्यवाद और व्यूअर्स को, खबर आजकल का जो व्यूअर्स है सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो हमें यदि আমরা हिंदी बांग्ला मिलिए बोली কোনো অসুবিধা? अवश्य। एक्चुअली शिक्षक दिवस है हमारे बांग्ला सिखाने के लिए, अगर हम कहें तो एक तरह से इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। और आज ऐसा है कि अमर शाह को भी आप थोड़े बहुत बांग्ला सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनका श्रेय इनको जाता है, क्योंकि काफ़ी कुछ वर्डिंग होते हैं जो मुझे नहीं आती थी। उन्होंने मुझे बताया कि अमर, ये जब भी नेक्स्ट टाइम जब तुम बात करोगे तो इस वर्ड को तुम इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो धीरे धीरे एक इम्प्रूवमेंट जो है वो मेरे अंदर आ रही है, इसका श्रेय मैं सर को देता हूँ। तो ताले আমরা একটু বাংলাতে কথা বলি স্যার। স্যার কি বলতে চান যে सवालটা আমি করলাম? ऐसे बात है, मैं पहले हिंदी से बांग्ला में जाऊँगा क्योंकि अमर ने हिंदी में बोला, बांग्ला में कोशिश किया, फिर बोल रहा है अमर जी हमसे थोड़ा बहुत सीखा है मतलब मैंने कभी कभी सुन लिया, अमर ये मत बताओ, ऐसे बताओ, ये हमारा ऐसे अपना में होता था। तो ये टीचिंग का बात नहीं है, अपना में मिलजुल है एक तो मुझे भी थोड़ा सा कोशिश करना चाहिए थोड़ा सा हिंदी बोलने का। जब कुछ हो जाएगा तो मुझे टोक देगा अमर, है ना, ये भी होना चाहिए, भाइस वर्सा जी। तो আমি এইভাবে বলি, আমরা সবাই মোটামুটি হিন্दी बांग्ला আমরা मिसिए, केउ नेपाली, म अलिअलि नेपाली पनि भन्नु सक्छ, त्यस्तो राम्रो भन्न सक्दैन, ठीक छ। फेरि আমাদের দার্জিলিং জেলাটা এরকম একটা জেলা যেখানে নেপালি হোক, বাঙালি হোক, বিহারি হোক, মানে হিন্দিভাষী হোক, বিভিন্ন ভাষার মানুষ থাকে। তো আমরা ঠিক সেই রকম একটা অ্যাটিটিউডের মধ্যে, একটা অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে আমরা কথা বলবো। অমর যেভাবে প্রেজেন্ট করলো বিষয়টা খুব ভালো লাগলো আমার কাছে, যে আজকে আমরা বসতে পেরেছি। অমর বলল যে ও কিছু বাংলা শব্দ আমার কাছে শিখেছে, আমি সেরকম কিছু হিন্দি শব্দ ওর কাছ থেকে শিখেছি। এই যে এইভাবে দেয়া নেওয়াটা, তো শিক্ষক দিবস সম্পর্কে যেটা বললো, আমরা কথার পৃষ্ঠে কথা আসবে অমরের সাথে আমার।
তো আমরা বলবো আমার এই উদ্যোগ, আমার এই ইন্সপিরেশন, আমার যেভাবে আগাচ্ছে, আমি চাইবো খবর আজকাল আরও এগিয়ে যাক। এটা একটা বড় ধন্যবাদ ব্যাপার। স্যার। হ্যাঁ, এটা একটা বড় ব্যাপার। তো অমর কিন্তু আমাকে একটা, আমি এই কথার ফাঁকে বলে রাখি, অমর কিন্তু আমাকে একটা ছোট্ট একটা গিফট, কিন্তু সেটা অন্তর থেকে, মন থেকে আমাকে দিয়েছে একটু আগেই, এই অনুষ্ঠানটা শুরু করার আগেই। সেটা আমি আলাদা করে দেখালাম না, সেটা আমাদের দুজনের হৃদয়েই থাকলো, হৃদয়ের বিষয় হৃদয়েই থাকলো। আমার আমাকে দিয়েছে, আমার আমাকে দিয়ে আমার আমাকে প্রণাম করতে গিয়েছে, কিন্তু প্রণামটা দরকার নেই, আমরা বুকের সাথে বুক মেলালাম দুজনে, তাই না? এটাই হওয়া উচিত আমাদের একজন গুরু। আমরা কেউ কিন্তু গুরু নই, কেউ ছাত্র নই। কখনো আমরা গুরু, কখনো আমরা ছাত্র। কোনো বিষয়ে আমরা গুরু, কোনো বিষয়ে আমরা ছাত্র, এটা মাথায় রাখতে হবে। কেউ পুরোপুরি গুরু হয় না, কেউ পুরোপুরি ছাত্র হয় না, সবার এক না এক গুরু থাকেই। আর আমরা কিন্তু সব সময় আসলে ছাত্র, এটা মনে রাখতে হবে। আমরা কিন্তু ছাত্র। যেদিন আমার ভিতরে এটা ঢুকে যাবে যে আমি গুরু, সেদিন আমি কিন্তু সেদিন শেষ হয়ে গেল সব কিছু। তাই শিক্ষক দিবসের বিষয়, কালকে গেল শিক্ষক দিবস, তো আমরা কালকে এই বিষয়টা রাখিনি কেন? সবাই ব্যস্ত থাকবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে। তো অমর এটাই সাজেস্ট করলো যে আমরা একদিন পরে বিষয়টা করব, কারণ শিক্ষক দিবস মানে শুধুমাত্র 5 সেপ্টেম্বর। আপনারা জানেন ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, যিনি আমাদের দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি। উনি প্রথমে ছিলেন কিন্তু 1952 to 1962, যদি আমি ভুল না করি, ভুল হলে আপনারা মার্জনা করবেন। 1952 to 1962 এই 10 বছর উনি ছিলেন আমাদের উপরাষ্ট্রপতি, ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া। তারপরে কিন্তু উনি 1967 পর্যন্ত 5 বছরের জন্য, মানে 5 বছরের জন্য উনি হয়েছিলেন 62 to 67, 1967। এই 5 বছর উনি আমাদের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি ছিলেন, সেকেন্ড প্রেসিডেন্ট। তো ওনার যে জন্মদিনটা 5 সেপ্টেম্বর, সেটাকে ভারতবর্ষে পালন করা হয় শিক্ষক দিবস হিসেবে। সেটা গত দিন গেল। তো কথার পৃষ্ঠে এতটুকু তো আমরা সবাই জানি, গুগল সার্চ করলে পেয়ে যাই। কিন্তু কেন এই শিক্ষক দিবস, কেন আমরা আলোচনায় বসলাম? আসলে আমরা শিক্ষকের কাছ থেকে কী পেয়েছি? শিক্ষক কী শেখান? শিক্ষাটা আসলে এমন একটা জিনিস যেটা আমাদেরকে ভাবতে শেখায়। সবাই তো আমরা দেখি, কেউ গাছ দেখলাম, একটা আপেল গাছ দেখলাম, একজন বিখ্যাত সায়েন্টিস্ট, সেও তো একটা আপেল গাছ দেখেছিল, আপেল গাছের নিচে বসেছিল, তার মাথার উপরে একটা আপেল বা তার পাশে কোথাও একটা আপেল পড়েছিল, আমরা তো শুনেছি গল্প। সেই আপেল পড়াটা আমি দেখলে আমি কি ভাবতাম, গিয়ে আপেলটা কুড়িয়ে এনে ধুয়ে হয়তো খেয়ে ফেলতাম। কিন্তু সেই সায়েন্টিস্ট, তার দেখাটাই ছিল আলাদা। এই যে দেখাটা, আলাগ নজরিয়া, এই যে দেখাটা গুরু শিখিয়ে দেন আমাদেরকে, শিক্ষক আমাদেরকে শেখান। যখন একটা আপেল পড়ে, সেখান থেকে কোনো একজন সায়েন্টিস্ট অভিকর্ষ যে ব্যাপারটা, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স যেটা আবিষ্কার করেন, তাই না? তো এইটা হচ্ছে যে দেখার বিষয়, এটা শিক্ষা। এটা কে করান? এটা গুরু আমাদেরকে শেখান। কোনো জিনিসকে কিভাবে দেখতে হবে, কোনো জিনিসকে কিভাবে ভাবতে হবে, এই নজরিয়া, এটা আমাদেরকে শিখতে হবে। এটাই গুরু শেখান। আমরা গুরুর কাছ থেকে শিখি। আজকের দিনে আমি বিশেষ করে আমার যত জনকে পেয়েছি, যত গুরু আমার পেয়েছি, প্রত্যেককে আমরা দুজনেই আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি, নতমস্তকে প্রণাম জানাচ্ছি। এবং আমাদের কাছ থেকে যারা কম বেশি শিখতে পেরেছেন, তাদেরকেও বলবো তারা সবাই যেন তার গুরুকে শ্রদ্ধা করেন। এটা একটা বিষয়। তারপরে কথার পৃষ্ঠে কথা আসবে, মোটামুটি একটা বললাম। এবার আমি অমরকে একটু বলবো, অমর তুমি একটু এগিয়ে নিয়ে যাও। तो जैसे दर्शकों, जो छात्र हैं या जो शिक्षक हैं, सभी को यही कहना चाहेंगे कि हमेशा से शिक्षा के प्रति हमारा रुझान रहता है। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था जो शुरू होती है, उसका पहला पड़ाव हमारे माँ बाप होते हैं, लेकिन उसके बाद एक शिक्षक का दौर आता है। सर, एक समय था, आपने भी वो समय को एंजॉय किया होगा या आपने उस समय को थोड़ा सा झेला भी होगा, क्योंकि एक समय था जब माता पिता जो होते थे वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए, उसको अच्छे से गाइड करने के लिए, या उसको एक अलग तरीके से रेडी करने के लिए पूरा दायित्व जो था वो शिक्षक के ऊपर सौंप दिया जाता था। इस दौरान एक बड़ी समस्या होती थी। वो ये समस्या कि शिक्षक जो है बच्चे को पहले सिखाते थे, उन्हें समझाते थे, उन्हें बुझाते थे, लेकिन जब वो सीखते नहीं थे, बूझते नहीं थे, तो उसके बाद उन्हें कुटाई की जाती थी। तो ये एक शिकायत मुझे लगता है कि हर एक वो छात्र को होगा, जो कि हमेशा से इस बात को अपने लंबे समय, यानी कि जब तक उनकी जीवनी रहती है, जब तक वो कुछ कर पाते हैं, तब तक वो इस बात को याद रखते हैं। अभी इस वक्त जब ये बात हम बोल रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं, काफ़ी लोग सुनकर हंस रहे होंगे कि हमने भी कुटाई खाकर। और इसमें हमेशा याद रखेगा कि किसी भी स्कूल पे या ट्यूशन पर हम जब पढ़ते थे, आप लोग भी जब भी पढ़ते थे, उस वक्त क्या होता था कि कुछ शिक्षक ऐसे थे जो दिल पर
जगह बना कर रखते थे। उनका एक अलग ही, आप उनको अलग भाव से देखते थे, उनका नज़रिया देखने का या आपका नज़रिया देखने का अलग होता था। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते थे जिसको देखने के साथ आपकी हवा टाइट हो जाती थी, आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते थे कि नहीं यार ये तो मुझे जैसे भी करके करना पड़ेगी, ये इस सर का बात है। तो सर उस समय की जो दशा थी उस पर क्या करें, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं ऐसे चीज़ों से आगे बढ़े होंगे। जरूर जरूर অ্যাকচুয়ালি শিক্ষার বিষয়টা যেমন আমি যদি আমার স্কুলের কথা বলি, স্কুল লাইফটা বেশি মনে থাকে। স্কুলের কথা বলি, তখন বাংলার টিচার ছিলেন, তো উনি এসে টেবিলের উপরে বসতেন, উনি চেয়ারে বসতেন না, এসে টেবিলের উপরে বসতেন। তো বসার পরে ওখান থেকে গল্প বলা শুরু করতেন, কোনো একটা জাস্ট স্টোরি, একটা গল্প বলছেন। এটা একটা স্টাইল, এটা আমাদের সবাইকে অ্যাবজর্ব করে নিত। আমরা ওদিকে তাকাতাম, ওনার দিকে গল্পটা শুনতাম। গল্পটা কখন যেন কোথাও গিয়ে পড়ার দিকে চলে যেত, আমরা বুঝতেও পারতাম না। অনেক ছেলেরা যারা পড়াশোনা সেভাবে একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টাও করতো, আমিও করতাম অবভিয়াসলি। তো তখন ওইভাবে গল্প করে এই যে একটা ছাত্রকে তার ভেতরে কি আছে সেটা দিয়ে অ্যাট্রাক্ট করে নিয়ে তারপরে বিষয়টা দেওয়া, এটা কিন্তু একজন প্রকৃত শিক্ষক। শুধুমাত্র ভালো মার্কস পেয়ে গেলেই হয়তো কেউ একটা চাকরি পেয়ে যেতে পারে শিক্ষকতার, কিন্তু সে যে ভালো শিক্ষক হবেই তার কোনো গ্যারান্টি নেই। শিক্ষক কিন্তু অন্য জিনিস। শিক্ষক কিন্তু শুধু মার্কস দিয়ে হয় না বোধহয়। শিক্ষক যিনি ছাত্রের ভেতরটা পড়তে পারেন, কোন ছাত্রকে কিভাবে বোঝাতে হবে সেটা পড়তে পারেন। যেরকম আমরা একটা গল্প শুনেছি না, যে আমার মনে পড়ে গেল, দুই ভাই ছিল, তারা কখনো পড়তে চাইতো না, তো বাবা সবসময় প্রাইভেট টিউটর দিত। তো টিউটর এসে বেশি দিন টিকতো না, চলে যেত। এটা আপনারা সবাই জানেন এই গল্পটা হয়তো। তো ওরা পড়তে চাইতো না, আসলে পরেই ওরা বান্দরামি করতো, মাস্টারমশাই চলে যেত। তো একজন মাস্টারমশাই এসে প্রথমে বলে, চলো তোমাদেরকে আমি পড়াবো না, চলো ঘুরে আসি, এসের থেকে বাগান থেকে ঘুরে আসি। তো বাগানে নিয়ে গেল, ওরা বলে চল ভালো হয়েছে আমরা ঘুরতে পারবো। বাগানে চলে যাওয়ার পরে সেখানে এটা গল্পটা অনেক রকমভাবে আছে। বললো দেখো তোমাদের এই গাছে কী ফুল, এটা বলে এটা জবা ফুল। বলে কী সুন্দর ফুল হয়েছে না, কে লাগিয়েছে গাছটা? বলে এটা দিদিমা লাগিয়েছে। এরকম করে করে গল্পটা এরকম জায়গায় আসে। তো মাস্টারমশাই বলে বাবা কী সুন্দর, কতগুলো ফুল হয়ে গেছে। বলে হ্যাঁ। তো ছোটো যে ভাইটা ছিল তাকে বলছে দেখো তো কটা ফুল আছে মোটামুটি। তো ভাইটা বলছে 1 2 3। ভাইটা গুনছে ফুলগুলো। বড় ভাইটা খাপ করে গিয়ে ওর পিছনে ধরেছে, তুই কী করছিস, তোকে অঙ্ক করাচ্ছে রে, তুই বুঝতে পারছিস না? তো এই যে মজাটা একজন শিক্ষক জানেন কিভাবে কাকে পড়াতে হয়, তিনিই কিন্তু শিক্ষক। আমরা সেটার অপেক্ষায় থাকি। আমরা কেউ ওরকম ভালো শিক্ষক পেয়েছি, কিন্তু সারা জীবন ধরে কিন্তু শুধু ওই রকম ব্যক্তি শিক্ষক নয়, প্রকৃতিও কিন্তু আমাদের শিক্ষক। এটা মনে রাখতে হবে। আমরা কিন্তু এই নেচার থেকে, প্রকৃতি থেকে আমরা শিখি। সূর্য আমাদেরকে অনেক কিছু শেখায়, বাতাস আমাদেরকে অনেক কিছু শেখায়। हर चीज़ में एक सीख है। किसी भी चीज़ को अगर हम ध्यान से देखते हैं, सोचते हैं या उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखने को तो मिल ही जाता है। इच्छा रहेगा तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़ आपके अंदर की, आपका क्यूरियोसिटी क्या है, आपके अंदर की जिज्ञासा क्या है, आप कितना जानना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ होता है जब आपको कुछ बताया जाता है, यानी कि शिक्षक जो होते हैं वो आपको थोड़ा बताते हैं। कभी कभी ऐसे भी छात्र होते हैं जो 1-2 सवाल करते हैं, तो शिक्षक को भी अटेंशन होता है कि नहीं ये जो मैं बताया था इसके साथ 2 चीज़ और मुझे बताने से अच्छा होता है, इस बंदे ने सही से मुझे नोटिस कराया है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि शिक्षक और छात्र के बीच में अगर आपसी संबंध सीखने और सिखाने का हो, तो मुझे लगता है कि दोनों डेवलप होते हैं। और आज के दिनों में आप देख रहे हो कि क्या दुर्दशा है। आज के दिन में कोरोना वायरस की वजह से हम एक बहुत ही वैल्यूबल समय से गुजर पा रहे हैं, जहाँ पर शिक्षक जब बेसिक नीड, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे को पढ़ाने का जो कोरा कागज़ कहा जाता है, वो एज को, उस एज पे जब बच्चे लोगों को पढ़ाकर उन्हें अलग बेस तैयारी किया जाता है, उसके बाद सीनियर क्लास में जाकर वो अलग धीरे धीरे खुद भी अपने समझ के साथ और शिक्षा के बाद वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे जो बेसिक्स जो टीचर्स के थ्रू जो पढ़ाई मिलता था, वो मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चे वंचित हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कोरोना वायरस के बाद ये जल्द से जल्द ये सारी चीज़ों को शुरू होगा। सर एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, पहले के जो छात्र थे शिक्षकों को बहुत सम्मान देते थे, संस्कार ग्रहण करते थे, और साथ ही साथ वो कोशिश करते कि शिक्षक को नाराज़ ना कर पाएँ, या शिक्षक खुद इतने ज़्यादा गुस्से के साथ पढ़ाते थे कि बच्चा डर के भी कुछ ना कुछ सीख जाता था। और आज उनमें से कई बच्चे हैं जो आज IPS ऑफिसर है, मंत्री है, डॉक्टर है, कई तरह के जगहों पर पहुंच चुका है। और जब बातें होती है तो उनसे जब शिक्षक दिवस पे ही अगर कहीं ऐसी चर्चा की जाए, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरी वो टीचर थे, या वो मेरी वो शिक्षिका थी जिन्होंने मुझे कुछ ये सिखाया, वहाँ से मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो गया, है ना। तो क्या लगता है सर, कितना कमी आया है शिक्षक और छात्रों के बीच में जो रिलेशनशिप जो बिल्ड होना चाहिए उसको लेकर? एक्चुअली हमारे ये टफ क्वेश्चन है।
ये आज का सबसे টাফ কোশ্চেন है। তো আমি একটা কথা বলবো যে এই যে শিক্ষক আর ছাত্রের ব্যাপারটা না বলা হয় যেরকম যে আগে এক সময় খুব ভালো ছিল, শিক্ষকরা সবাই সিরিয়াস ছিল, অনেক ছাত্ররা শিক্ষককে সম্মান করতেন, আজকে সেটা করেন না, এরকম একটা কথা আসে। তো আমি একটু অন্যভাবে দেখতে চাই, আমি একটু পজিটিভ থাকতে চাই। সময়ের সাথে আমাদের সব কিছু পাল্টে যায়। আজকে একটা বাচ্চা যখন ছোটোবেলায় খায় তখন তার মা তাকে খাওয়ানোর জন্য মোবাইলটা দিয়ে দেয়, তাই তো? মোবাইলে সে খেলা দেখছে, কিছু দেখছে, এটা সে করতে বাধ্য। এইভাবে ল্যাপটপ পেয়ে যায়, ট্যাব পেয়ে যায়, এরকম বাচ্চারা হলে আমি ঠিক অর্থনৈতিক ব্যাপারটাতে যাচ্ছি না, এখানে সবার হাতে ট্যাব বা ল্যাপটপ আসে না, কিন্তু একটা সংখ্যা পাল্টাচ্ছে। তো আমি বলি কি, এই যে ছাত্র আর শিক্ষকের যে সম্পর্কটা, অবনতিটা ঠিক ওইভাবে বলবো না। আমাদের চোখে পড়ে কি, আমরা একটা শিক্ষক রিক্রুট হয়, তো শিক্ষক আমরা কীভাবে হয়, মার্কস যার ভালো আছে তিনি হয়তো চাকরি পেয়ে গেলেন, কিন্তু ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় কি পুরোপুরি সেরকম দেখা হয় একজন শিক্ষককে যে প্রকৃত মন থেকে কোনো একটা ছাত্রকে তৈরি করার অ্যাবিলিটি, মানসিকতা রাখে কি না, এটা কি আদৌ দেখা হয়, নাকি শুধুমাত্র তার মার্কস ভালো আছে বলে সে শিক্ষক হয়ে গেল? এই যে বিটি ট্রেনিং বা বিএড যেগুলো আছে, অনেক কিছু থাকে, মানে প্রফেশনালি বলা যায় তো উনি কিছু শিখা হয় না, কিন্তু যেটা মানে মার্কস আছে সেটা নিয়ে উনি করেন। মার্কসটাকে যদি আমরা বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে দিই, যে মার্কসটাই শেষ, কারো কারো মেমোরি ভালো থাকে, মার্কস চলে আসলো, কিন্তু ইনোভেটিভ, ক্রিয়েটিভ এই ব্যাপারগুলো যদি না থাকে, একটা ছাত্রের মধ্যে যদি এটা চাগিয়ে দেওয়া না, একটা ছেলের মধ্যে ফুটবল খেলার ন্যাক আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি ও ক্লাসে বসতে চায় না, একটু ফুটবলের দিকে দিলে অসুবিধা কোথায় বলুন তো? কেউ মেসি হলে আপনার কোনো প্রবলেম আছে? মেসি হলে কোনো প্রবলেম আছে? সে যদি ক্লাস 9 ফেল করে আপনার কিছু যায় আসে? সচিনও তো ফেল করেছেন না, কিন্তু তাতে কি আটকেছে না? আসলে তা না, আমাদের মানুষের ভিতরে না এডুকেশন, বিবেকানন্দের কথা একটা বলা যায়, হোয়াট ইজ এডুকেশন? এডুকেশন ইজ ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। আমি যদি ভুল না বলে থাকি, এডুকেশন ইজ ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান, মানে মানুষের ভেতরে, প্রত্যেকটা মানুষের ভেতরে একটা টোটালিটি মানে পূর্ণতা আছে, সেটাকে বিকাশ ঘটানোর নামই হচ্ছে শিক্ষা। এটা বিবেকানন্দের কথা। তো আমরা কাউকে ছোট দেখা উচিত না, কোনো ছাত্রকে, প্রত্যেকের মধ্যে আছে, শুধু আমাকেই বুঝতে হবে, শিক্ষককে বুঝতে হবে কার মধ্যে কী আছে, তাকে সেই দিকে চালনা করতে হবে। এটা আমাদের সিলেবাস, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভীষণভাবে ভাবা উচিত। ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে একরকম চিন্তা হচ্ছে, আমাদের দেশেও চিন্তাভাবনা পাল্টাচ্ছে, কিন্তু যদি স্টিরিওটাইপ থাকে না, এটা পড়লাম, মুখস্থ করলাম, লিখে দিলাম, ওটাতে কিন্তু मतलब अभी थोड़ा सा मतलब आपका कहना है कि अभी से अगर कभी टीचर्स की अगर रिक्रूटमेंट होती है या टीचर्स का सिलेक्शन होता है तो उनको सिर्फ उनके मार्क्स तक ही सीमित करके ना किया जाए, बल्कि उसे या उनको अच्छे तरीके से अडेप्ट किया जाए, उनको देखा जाए कि हाँ वाकई इनका जो बोली है वो स्पष्ट है, सिखाने का तरीका सही है, अलग तरीके से वो यूनिक तरीके से सिखा सकते हैं। तो कुछ इस तरह की क्रिएटिविटी के साथ अगर, क्योंकि अब दौर ही ऐसा आ गया है कि बच्चों को अब समझा कर ही समझाया जा सकता है, क्योंकि मार पीट कर डरा कर अब वो ज़माना चला गया, क्योंकि ऐसे बहुत सारी शिकायतें आई कि बहुत बार ऐसा हुआ कि शिक्षक की मार से बहुत सारे छात्रों की मृत्यु भी हुई है, घायल भी हुए हैं, कभी कभी वो जीवन भर के लिए एक ऐसे जगह पर पहुँच गए हैं कि जब वो अब शारीरिक तौर पर वो विकसित नहीं है। तो ऐसा बहुत तरह के प्रॉब्लम बहुत समय पे आई है, लेकिन कुछ ऐसे भी छात्राएं हैं जिनके शिक्षक की वजह से वो एक बड़े अहदे पर हैं और बड़े अहदे पर होकर देश तक चला रहे हैं। तो शिक्षक की जो गुण है या उनका जो सहयोग या जो उनका योगदान है, वाकई एक अच्छे समाज निर्माण के लिए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ही, और वो होनी चाहिए। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, पहले जब टीचर्स डे मनाए जाते थे तो एक कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतिभा देखने को मिलता था स्कूल में, कि अरे मेरे स्कूल में ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जो इस तरह का डांस कर लेते हैं, इस तरह का गाना गा लेते हैं, इस तरह के जोक्स बोल लेते हैं, इस तरह का भाषण दे पाते हैं, या इतना ज़्यादा नॉलेज वो रखते हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स भी जब उन्हें सुनते थे तो उन्हें यकीन नहीं होता था, फिर उनका नज़रिया भी कहीं ना कहीं बदलता था कि चलो ये जो बच्चे को मैं अलग नज़रिए से देखता था, मैं भले इनसे बात नहीं किया, ये बच्चा मेरे पास नहीं पढ़ता है या मैंने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बच्चे में जो है वो कहीं ना कहीं टैलेंट है। तो उस समय रियलिटी शोज नहीं होते थे, अब रियलिटी शोज में लोग टैलेंट देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहला रियलिटी शो की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है वो टीचर्स डे ही था, जहाँ स्कूल में प्रतिभा का एक तरह से दिखावा होता था। একদম এই শিক্ষক দিবসটা যেটা বললো টিচার্স ডে, এদিন কি আসলে স্কুলেতেই আমাদের সবসময়
একটা ছেলে সব রকম প্র্যাকটিস করতে পারতো, আর তো কোনো জায়গা ছিল না সেই অর্থে। সরস্বতী পূজার দিন হতো, টিচার্স ডেতে হতো, মানে যার যার এক্সট্রা ক্যারিকুলার যে অ্যাক্টিভিটিস সেগুলো বেরিয়ে আসতো। তো সেগুলো মাস্টারমশাইরা দেখতেন, কেউ খেলার দিকে ভালো, কেউ গানে ভালো, কেউ কবিতা ভালো, কেউ রিসাইট করতে পারে ভালো, কেউ পাঠ করতে পারে ভালো, বিভিন্ন রকম, কেউ ডান্স করতে পারে, হ্যাঁ, কেউ গাইতে পারে। তো সেগুলোকে একটুখানি এনকারেজ করা উচিত, হ্যাঁ, তাই তো? এগুলো করা হতোও, কিন্তু আজও হয়। আমি শিক্ষকদেরকে ছোট করব না, শিক্ষকদেরকে ছোট করার কোনো অধিকারও আমাদের নেই। কারণ সত্যি শিক্ষকরা আজও যারা শিক্ষক আছেন প্রত্যেকেই আমাদের চেয়ে অনেক উপরে বসে আছেন, তারা আমাদের কাছে প্রণম্য। আমরা সেটা বলছি না, একটা সিস্টেম হয়তো অনেক সময় একজন শিক্ষক হয় কি, তার যদি এই ভেতরে এই ব্যাপারটা না থাকে, এই প্রত্যেকটা ছাত্র আমারই সন্তান, এরকম একটা ফিলিং যদি কারোর মধ্যে না আসে, হয়তো সে শিক্ষক হতেও পারবে না, তাই না? তার দিকে আকৃষ্টও হবে না ছাত্ররা। তো ছাত্ররা সেই শিক্ষকের দিকেই আকৃষ্ট হয়। এর জন্য কিন্তু আমাদের বিটি ট্রেনিং আছে, আমাদের বিএড আছে কিন্তু প্রফেশনাল আছে। এখন তো এরকম হয়ে গেছে কি, যদি কোনো ভালো টিচার নেওয়া হয় তাহলে বিএড বা এরকম অনেক কিছু আছে, সেখান থেকে কম্পালসারি করে দেওয়া হয়েছে। এগুলো ছাড়াও আমরা অনেক সময় না অনেক মানুষকে দেখি, তিনি কোনো স্কুলের বা কলেজের বা ইউনিভার্সিটির শিক্ষক নন, কিন্তু তিনি হয়তো এমনভাবে কোনো বিষয় বলেন অন্য সবাই আকৃষ্ট হয়ে যায়। তার যে ওয়ে অফ প্রেজেন্টেশন, সে যে কোনো একটা বিষয় বলেন না, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনি। অনেক সময় অনেক চায়ের দোকানে আমরা দেখতে পাই, যিনি চা বানাচ্ছেন উনি এত সুন্দর কথা বলেন, আমরা ওইখানে চা খেতে ওই জন্যই হয়তো বা যাই। এটা এই শিক্ষকতার যে বিষয়টা না, এটা অনেকের ভেতরে থাকে। এইরকম শিক্ষক সবাই খুব পায় না, যারা ভাগ্যবান তারা পায়। কেউ কেউ পেয়েছে, হয়তো আমরাও পেয়েছি, হয়তো আপনারাও কেউ কেউ পেয়েছেন। তো আমি বলবো শিক্ষকতা না ঠিক ওইভাবে হয় না। শিক্ষক যে পড়াশোনা করে বিএড করে বিটি করেই শিক্ষক হবে তার কোনো মানে নেই। কবিতা নিয়ে রিসার্চ করলেই কবি হবে, নাও হতে পারে, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে ব্যাপারটা। স্যার খুব ভালো বলেছেন। আমি বলছি বা আমাদের দর্শকও জানবেন কি, এবার কোভিড-19 সিচুয়েশনে শিক্ষকদের অনেক অসুবিধা হয়েছে, আর শিক্ষক দিবসে মনে হয় এবার এই কথাটা অনেক জায়গায় বলা হয়েছিল মনে হয় আমার। তো আমি ভাবছি কি, এবার যে শিক্ষক দিবস আছে, অনেক গভর্নমেন্ট সার্ভিস বা গভর্নমেন্ট স্কুলে চাকরি করেন, সেখানে শিক্ষক আছেন পদে, তারপরে আপনার প্রাইভেট সেক্টরও আছে। কিন্তু এই 2 বছর মধ্যে আমার মনে হয় বা আমরা যেরকম দেখেছি কি, অনেক টিচার্স আছে যেনার জবটা চলে গেছে, ওনার একমাত্র মানে সংসার চালানো একটা যে মানে একটা জায়গা ছিল, সেটা ছিল টিউশন বা স্কুল। কিন্তু সেই দুইটাই এখন বর্তমান সময়ে হচ্ছে না। তো সেটা নিয়ে অনেক অসুবিধাটা অনেক শিক্ষকরা আছেন যে উনি এই সমস্যা দিয়ে যাচ্ছেন। সেটা নিয়ে আপনার কি মনে হচ্ছে, কি করে আমরা বা অন্য লোক এই সমস্ত টিচারদেরকে একটু আমাদের জন্য আমার থেকে বা অন্য লোক একটা সাহায্যের জন্য ভাবে? অমর, তুমি এখন যে কথাটা বললে না, আক্ষরিক অর্থেই সত্যি সত্যি বলছি, মন থেকে। আমি এতক্ষণ যতটা উৎফুল্ল হয়ে কথা বলছিলাম, সে জায়গাটা আর থাকা যায় না। কোন জায়গাটা? যেমন যারা সরকারি শিক্ষক আছেন, ঠিক আছে, একটা সিস্টেমের মধ্যে আছেন, তারা হয়তো তাদের টাকাটা পাচ্ছেন। এটাও না পেলে মুশকিল হতো, এটা পাচ্ছেন, খুব ভালো, থ্যাংক গড, ভালো। এটাও যেমন আছে, পাশাপাশি তারা তো শিক্ষক, তারাও কিন্তু কাজ করছেন, তারা স্কুলে যাচ্ছেন, কাজ করছেন। কিন্তু পাশাপাশি আরেকটা সেক্টর আছে যেখানে প্রাইভেট স্কুল আছে। প্রাইভেট স্কুলে অনেকের চাকরি চলে গেছে, অনেকের অর্ধেক মায়না দিয়ে ঢুকতে বাধ্য হচ্ছে। টিউশন তো করোনার ভয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে পাঠাচ্ছে না মা বাবারা। আমরা যারা প্রাইভেট টিউশন করে সংসার চালাতো, ছেলে মেয়ে সংসার আছে, এই যে ব্যাপারটা আপনারা যদি একটু ভেবে দেখেন না, তাদের অবস্থা কিন্তু সত্যি সত্যি ভীষণ খারাপ। এটা বলতে আমি অনেককে চিনি, আমি অনেককে জানি যারা গানের টিউশন করেন, যারা নাচ শেখান, যারা আর্ট শেখান, মানে ছবি আঁকা, আর যারা এমনি টিউশন করান, তাদের কিন্তু অবস্থা খুব একটা ভালো নেই। এটা আমাদের ভাবতে হবে। কিন্তু তারা কিন্তু মুখে বলতে পারছে না, তারা সবাই শিক্ষিত, তারা কিন্তু বুক ফেটে বলতে পারছেন না, কোথাও হাতও পাততে পারছেন না। তাই আমরা কিন্তু একটা খুব সাংঘাতিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয়ই সরকার এগুলো ভাবছেন, আমাদের সবাই মিলে ভাবা উচিত, সেই ভাইদের পাশে, সেই দাদাদের পাশে, সবার কথা ভাবা। এইটা আজকের শিক্ষক দিবসে কিন্তু একটা বড় দুঃখের বিষয়। করোনা কিন্তু আমাদের এই দুঃখটা দিয়েছে। কিছু শিক্ষক যারা প্রাইভেট টিউশনি করতেন, প্রাইভেট স্কুলে পড়াতেন, তাদের অবস্থা কিন্তু সত্যি ভালো নেই। আশা করব খুব তাড়াতাড়ি সমস্যাটা কেটে যাবে, আমরা আবার আগের জায়গায় ফিরতে পারবো। আমাদের শিক্ষকরা যারা আমাদের জাতির মেরুদণ্ডগুলোকে তৈরি করেন, তারা আবার ভালো জায়গায় আসবে।
আসবেন, এই আকুতিটা আমি রাখবো। আমি চাইবো উপরওয়ালার কাছে যে এটা খুব তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাক, শিক্ষকরাও ভালো থাকুন, তারাই তো আমাদের সমাজটাকে ভালো করেন, তাই না? तो बस यही एक सबसे इम्पोर्टेंट पहल था हमारा हमारा आज का जो वीडियो का जो मूल उद्देश्य था कि आज हम आप सभी का अटेंशन ले पाएँ, आपको अटेंशन दे पाएँ और बता पाएँ कि जो शिक्षक है, जो प्राइवेट सेक्टर पे काम करते हैं या सरकारी जगह पे काम करते हैं, हम ये नहीं कहते कि सरकारी शिक्षक अगर अच्छा सेवा प्रदान कर रहे हैं, उनको बदले में अगर उनको सैलरी टाइम टू टाइम मिल जाती है, उनके भी एक खर्च है, उनके भी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि खर्च के हिसाब से लोगों की जिम्मेदारी और नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो पाती। लेकिन उनकी अवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके चल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो नृत्य सिखा रहे हैं, डांस या आर्ट सिखा रहे हैं या फिर गायक सिखा रहे हैं या किसी भी तरीके से छोटे मोटे ट्यूशन के माध्यम से कुछ बच्चों को लेकर वो एक संसार चलाने की जो जिद थी या जो उनके भविष्य था वो चला रहे थे। लेकिन आज उनके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि उनका भविष्य आ गया है कमिंग डेज में, कब तक सुधरेगा पता नहीं। क्योंकि जहाँ तक लोग अब धीरे धीरे खुद में सीखने की एक नई चाहत लेके आ रहे हैं, वैसे वैसे शिक्षक का जो योगदान है, जो खासकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले शिक्षकों का, उन्हें बहुत ज़रूरत है सपोर्ट का। और कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें बिना ज़रूरत के भी खरीदनी चाहिए, बिना किसी चीज़ के वजह से करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कुछ शिक्षकों को, हम ये नहीं कहते कि आप ऐसे जगह जाकर पैसा दे दो, बिल्कुल नहीं करो, उससे उनका भी अपमान होगा, उनको भी गलत लगेगा। हम ये चाहेंगे कि आप में से हर लोग, मैं भी, सर भी या कोई भी, हमेशा एक छात्र रहा है, उनके शिक्षक रहे हैं। अगर जब भी वो कभी बुरे वक्त में होते हैं या मुसीबत में होते हैं तो हमारा बिल्कुल फ़र्ज़ बनता है एक परिवार में जिसे हम किसी को मदद करते हैं, ठीक उन्हें भी मदद पहुंचाए बिना किसी निस्वार्थ के। जो भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से उन्हें मदद पहुंचाए। और उस मदद पहुंचाने का ऐसा ना हो कि मैं एक ही बार पहुंचाऊं, जब जब आपको एहसास हो कि नहीं इस शिक्षक ने मुझे एक जगह पर लाने में मदद की थी, वो छोटी सी मदद ही आपको आज भी बहुत लाभ दे रही है, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। मुझे लगता है शिक्षकों के सामने आना चाहिए, उन्हें हेल्प करना चाहिए। उन्हें पूछ कर आना ज़रूरी नहीं है, बस जब भी आपको लगे कि हाँ आपको उनके बारे में थोड़ी भी जानकारी इकट्ठा खुद ही करें कि हाँ वो किस तकलीफ़ में है। वो आपको कभी अगर बोलेंगे नहीं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है या मुझे कोई दिक्कत है, क्योंकि हर शिक्षक के माँ बाप हैं, उस माँ बाप बीमार भी हो सकते हैं, बच्चे हैं, उनका भी स्कूल फीस और बाकी चीज़ें, तो आपके घर में जो नीड्स होती है सेम उस परिवार के साथ भी वो नीड्स होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक ही आज का मूल उद्देश्य था, शिक्षक दिवस के बारे में बात करना, शिक्षक के बारे में बात करना, वर्तमान स्थिति पर बात करना, साथ ही साथ उस शिक्षक को आप सब किसी भी तरीके से उन्हें मदद पहुंचाए। हम पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, हम अपने तक ही रख रहे हैं। लेकिन आप भी अगर आपको लगता है कि हाँ हमें भी उनके साथ मदद करना है, आगामी दिनों में पूजा का सीज़न है, हर घर परिवार में कुछ ना कुछ अच्छा करने का मन करता है, लेकिन वो शिक्षक ये सोच रहा है कि या ये पूजा तो आ जाएगा, मेरे जो बच्चे हैं या जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके साथ या उनके पास जो खर्च करने हैं वो तो करना पड़ेगा, लेकिन ये पैसा आएगा कहाँ से। तो ये एक आगामी दिनों में एक बहुत बड़ा उनके लिए एक दुख का कारण बन सकता है मुझे लगता है। लेकिन वो स्वाभिमानी होती हैं, वो शिक्षक जो होते हैं वो बहुत अपने आप को किसी के सामने झुकने नहीं देते हैं। लेकिन इसका उन्हें सज़ा ना मिले, बल्कि कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि इस दुर्गा पूजा आने से पहले थोड़ी बहुत भी अगर आर्थिक सहायता अगर आप अपने शिक्षक को देंगे तो मुझे लगेगा कि वाकई में शिक्षक दिवस उस दिन मनाया गया। एकदम, क्या कहते हैं सर आप? একদম 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 ঠিক কথা বলেছে। আসলে আমাদের প্রত্যেকেই তো প্রত্যেকের পাশে দাঁড়ানো উচিত। শুধু এভাবে শিক্ষক যেমন আজকের বিষয়টা আসলো, সবাই সবার পাশে যদি আমরা না দাঁড়াই তাহলে কি করে হবে? মানে আমরা সকলের জন্য সকলে আমরা, তাই না? আমার খুব ভালো করে বিষয়টা ইলাবোরেট করলো যে সত্যি আমাদের কিন্তু আন্তরিকভাবে সবার পাশে দাঁড়ানো উচিত। এই স্বাভিমানী বললো না, সবার একটা আত্মসম্মান বোধ আছে, কিন্তু চাইলেই গিয়ে কোথাও হাত পাততে পারবে না, আমরা দিলেও সে নিতে পারবে না। তাই যে করেইভাবে হোক, আমাদের মানসিক হোক, আর্থিক হোক, যেভাবে হোক, খুব বুদ্ধি করে আমাদের সবার পাশে দাঁড়ানো উচিত। এরকম একটা আমাদের ভীষণ দরকার আজকে থেকে। तो दर्शकों, जयंतु सर जुड़े थे, मैं जुड़ा था आप सभी के साथ। बस इसी एक रिक्वेस्ट के साथ, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं या अपने इस वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है अपने दोस्तों में इस बारे में चर्चा करें, अपने शिक्षकों के लिए या कोई भी अपने प्रियों के लिए, अगर इस दुर्गा पूजा उनके लिए अगर कुछ अच्छा अगर आप कर पाते हैं तो मुझे लगेगा, सर को भी लगेगा कि जो वक्त आपने अभी इस वीडियो को देखते तक दिया है और जो वक्त हमने आपको दिया है, हमारा भी वक्त सफल होगा। और जो कारण के लिए हमने इस वीडियो को बनाया, जो आइडियाज़ आपके पास थे, लेकिन हमने वापस से आपको रिमाइंड कराया कि इस चीज़ को आप बिल्कुल सोचिए, समझिए और इस दुर्गा पूजा
मस्त एंजॉय करिए। इसी के साथ मैं अमर शाह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सर जी कुछ कहना चाहेंगे। सर, ये 2 बुक्स आपके पास है। हाँ, जो 2 बुक्स जो बारे में तुम पहले बता रहे थे, तो ख़त्म करने से একটা কবিতা, একটা বাংলা একটা কবিতা দিয়ে অমর আমাকে আগে বলেছিল যে শেষটা আমার একটা বাংলা কবিতা দিয়ে। बिल्कुल बिल्कुल তো আমি আমার সেটা তাহলে আমরা এখন শেষ করি তো ওটা দিয়ে। তো हाँ, आप मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और आप सभी दर्शकों से कहूँगा थोड़ा वेट करिए। वो एक डेडिकेट करेंगे अब हमारे सभी शिक्षकों को अपनी तरफ से कविता के माध्यम से, और आप सभी से बस अनुरोध रहेगा बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें। सर, क्या कविता है सर, थोड़ा सा? আমি যে 2টো বইয়ের মধ্যে একটা কবিতার আমার যে বইটা আছে, আমি সেখান থেকে একটা কবিতার নাম হচ্ছে আশ্রয়। আমি এটা দিয়ে আজকে এই জন্য শেষ করতে চাই, আমরা তো আশ্রয় খুঁজি তো সবাই। এখন করোনাতে কিন্তু আমরা সব ভ্যাসিলেট করে গেছে না, ভেসে গেছে না সবাই। এই সময় আমার মনে হয়, আমার অনেক বছর আগের লেখা একটা কবিতা আজকে কোথায় যেন মনে হচ্ছে আমাদের এখন লড়াই করার সময়। সবার সাথে সবাই নিজেরা মনের সাথে মনের লড়াই করছি। এই লড়াইটা চিরকাল থাকা উচিত। আমাদের একটা কিছু ভেঙে গেলে সেখানে থেমে থাকা উচিত না, আবার নতুন করে আবার আশ্রয় খোঁজা উচিত। তো সেই রকমই আশ্রয় একটা কবিতাটা আমি বলছি, দেখুন কেমন লাগে, আজকের সময়ের সাথে ব্যাপারটা যায় কি না, আমরা আমাদের আশ্রয় খুঁজে পাই কি না। তো কবিতার নাম হচ্ছে আশ্রয়, আমার বইটার নাম হচ্ছে কবিতার ক। তো আমি এখান থেকে কবিতাটা পড়ছি। আমার প্রতিদিনের ঝড়ঝাপটা মনকে বিধ্বস্ত করে। এই যে আমাদের চলছে করোনা, এটা একটা ঝড়ঝাপটা। প্রতিদিনের ঝড়ঝাপটা মনকে বিধ্বস্ত করে, দুর্বল করে, ভীত করে। অনেক যুদ্ধের পর দিনের শেষে মন চায় বৃক্ষের আশ্রয়, মন চায় বৃক্ষের ছায়ায় একটু আশ্রয় পেতে, মন চায় বৃক্ষের ছায়ায় একটু আশ্রয় পেতে। আমার আশ্রিত হবার ভাবনায় আছে গভীরতা, কিন্তু তোমার আশ্রয়দানের ভাবনায় যখন দেখি ভাষা ভাষা অগভীরতা এবং কপটতা, তখনই সহসা সুনামির জলোচ্ছ্বাস। যে জলের অপর নাম জীবন, সেই জলই ধ্বংস করে আমার আশ্রয় পাবার ভাবনাকে। মন্দিরে বসানো তোমার দেবী মূর্তি বিধ্বংসী জলের তোরে ভেসে যায় দূরে, বহু দূরে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমার মানস প্রতিমা ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছে সুনামির জলে। সময়ের ব্যবধানে আমার স্মৃতির প্রতিমা মিশে গেল জলে। সুনামির ধ্বংসলীলা শেষ। পলিপরা জমিতে অনেক খুঁজেছি আমি আমার মানস প্রতিমা, না, আর পাওয়া গেল না সেই মানস প্রতিমার দর্শন। ধ্বংসলীলার শেষে শান্ত স্নিগ্ধ উপত্যকায় নতুন পলির সঞ্চয়, নতুন পলির সঞ্চয়ে আবার শুরু হলো প্রতিমা নির্মাণ। হ্যাঁ, আবার শুরু হলো প্রতিমা নির্মাণ, আমার মানস প্রতিমা। আবার গড়ে উঠল মন্দির, আবার সেই বৃক্ষ, সেই সুন্দর ছায়া। ছুটে যাই ছায়াতলে আশ্রয় আশায়, আবার আবার बार बार। तो बहुत ही सुंदर कविता उन्होंने डेडिकेट किया। उम्मीद करते हैं दर्शकों आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे और देखते रहेंगे खबर आजकल, और खबर आजकल देखने के लिए आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुपर क्लीनर एक्सपर्ट, सबसे अच्छा एक्सपर्ट क्लीनर, मनी बैग गारंटी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स।